Hello guys, কি খবৰ আপোনালোকৰ? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंशु फिटनेस बॉय। आज हम करें शोल्डर वर्कआउट जो कि हमको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सो আপোনালোকৰ যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল লাগে, যদি কিবা জানিব আছে তেনেহ'লে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰিব পাৰে। আৰু মোৰ এটা ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ হৈ আছোঁ, মই ট্ৰাই কৰোঁ। আপোনালোকে যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব। চ' লেটছ গ'। প্ৰথম সেটটো হৈ গ'ল, এতিয়া চুলিখিনি অলপ বান্ধি লওঁ, তাৰপিছত দেখা যায় কি কৰোঁ। নেক্সট আপোনালোকক দেখুৱাই আছোঁ। চ' চাই থাকক আপোনালোকে। Welcome home. If missing you made me stronger, then I'd be Superman. If I fly around the world, it wouldn't take me longer than it would to be your man. I'd fight 1,000 guys, live to die 1,000 lives. सो इसमें भी हो गया मेरा। मैं 8 सेट मारा है, जो कि 20-20-40 की जगह था, जो कि बहुत मुश्किल था। तो अभी हम 8 सेट मार दिया, लेकिन अभी हम और 5 किलो डालेगा, जो 25-50 होगा, जो हमको 50 हमेशा मारना है। सो लोग को 2 किलो का चाहिए बोला है, सो दे देते हैं। नेक्स्ट हम लोग 5 किलो का डालेगा। सो नेक्स्ट आप लोग देखते रहिए, जो अच्छा लगता है लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, क्योंकि मेरा नया चैनल है, नया आप लोग का सपोर्ट चाहिए, सो हम आगे बढ़ेगा। सो लेट्स गो। हम अभी दूसरा प्लेट डाल के हम अभी स्टार्ट करते हैं। Of my guitar, stomp your heels into my toes, steal the keys right out my car, and I'll find a way to forgive you. I fight 1,000 guys, live to die 1,000 lives. फाइनली हम लोग का 3 जब हो गया और बाकी है डम्बल प्रेस, और अभी हम लोग डम्बल प्रेस करेगा, देख सकते हैं। मेरा शोल्डर देख सकते हैं। सो ये ख़त्म हो गया। सो अभी हम लोग नेक्स्ट करते हैं। Welcome home. If missing you made me stronger, then I'd be Superman. If I fly around the world, it wouldn't take me longer than it would to be your man. I'd fight 1,000 guys, live to die 1,000 lives. Oh, I'd find another way to make me smarter, just so I could understand. So I could understand.
হাৰ্ড ৱৰ্কআউট হৈ গ'ল আৰু ডাম্বল প্ৰেছ কৰি হৈ গ'ল চ' আমি নেক্সট আমি 30 কিলো 25ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিম চ' এইটো হৈ গ'ল নেক্সট আমি ডাম্বলে কৰিম চ' হেভি ৱেইট কৰিম চ' আপোনালোকে চাই থাকক যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব নেক্সট फाइनली मेरा 2 वर्कआउट हो गया देख सकते हैं शोल्डर का कंडेंसिंग আৰু আমি এতিয়া ডাম্বল খতম কৰিলোঁ প্লেট খতম কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আমি বেলেগ যাওঁ কালি মানে মাৰি আছে তো কালি মানে মাৰি তো অলপ জিমখন চাই লওঁ এতিয়া আৰু মোবাইলটো থৈ ল'লোঁ আৰু আপোনালোকে চাই থাকক মই এতিয়া ডাম্বল প্ৰেছ কৰিম 20-20 চ' 40 হয় চ' আপোনালোকে চাই থাকক লেটছ গো हमार 12 सेट हो गया मतलब 12 सेट हो गया मेरा भी ये हो गया मतलब 12 सेट मतलब 12 सेट हो गया 12 बार मार लिया মাৰিলোঁ চ' আমি 25 এতিয়া আনিব যাম চ' বিচাৰি আছোঁ 25 ক'ত আছে বহুতখিনি ডাম্বল আছে চ' বিচাৰিব লাগে চ' আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিছে আকৌ এবাৰ কৈছোঁ লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব মই অসমীয়াটো কওঁ হিন্দীটো কওঁ কাৰণ মাজত হিন্দীটো ওলাই যায় আৰু চ' 25 আনিলোঁ আপোনালোকে চাই থাকক 22 হয় 22.5 হয় চ' এইটো যিমান পাৰোঁ মাৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকক চ' লেটছ গো এইটো হৈ গ'ল 22.5 এইটো হৈ গ'ল 8 সেট মাৰিলোঁ চ' 12 10 8 এনেকৈ মাৰোঁ মই 4 সেট মাৰোঁ ডাম্বল চ' এইটো খতম হৈ গ'ল চ' নেক্সট অলপ ভাগৰ লাগিছে ৰখি লওঁ আৰু তাৰপিছত আমি কৰিম 30 হেভি ৱেইট কি মেচিনৰ হয় চ' আপোনালোকে কণ্ডিশ্যন দেখিব পাইছে মোৰ শ্বল্ডাৰৰ হয় চ' বহুত হাৰ্ড ৱৰ্ক কৰি আছোঁ যাতে কিবা এটা কৰিব পাৰোঁ চ' ভাল লাগে আৰু আপোনালোকে ছাপোৰ্ট কৰি যাব এনেকৈ চ' নেক্সট আমি ৱৰ্কআউট কৰোঁ চ' লেটছ গো डाम्बल भी हो गया और हम लोग हो भी 1 2 3 हो गया तो देख सकते हैं थोड़ा जिम को देख सकते हैं
সো এতিয়া আমি কৰিম 30 15 20 25 30 30 30 60 আমি এবাৰ 60 পুজ কৰিম সো আপোনালোকে চাই থাকক যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব সো আমি ষ্টাৰ্ট কৰোঁ লেটছ গো Superman, if I fly around the world, it wouldn't take me longer than it would to be your man. I fight 1,000 guys, live to die 1,000 lives. Oh, oh, I find another way to make me smarter, just so I could understand all the power. सो ये भी हो गया 5 से 30 60 हो गया सो और 10 किलो सो हो सकते हैं तो हम ट्राई करेगा 10 किलो करने के लिए सो 10 हटा के अभी 15 डालेगा क्योंकि 30 30 60 करेगा तो आप लोग देख सकते हैं हम अभी 15 डाल लिया 15 दो डाल देगा क्योंकि हैवी वेट करना है जो कि हम डाइट अभी हैवी ले रहे हैं सो अभी 10 किलो हटा गया अभी 15 दो डाल देगा तो नेक्स्ट আমি কি কৰোঁ আপোনালোকে চাই থাকক তো আৰু এতিয়া 30 হৈ গ'ল 30 30 60 সো এতিয়া আমি 30 30 60 আমি 6 या 8 ইমান 8টা ছেট কৰিম যদি হয় তেনেহ'লে सो ये भी हम कर दिखाया मतलब কৰিলোঁ 60 सो আমি নেক্সট আৰু চাওঁ কি হয় যদি 5 কিলো হয় তেনেহ'লে 5 কিলো কৰিম সো নেক্সট লগৰ এজনৰ মাতো তো ছাপৰ্টৰ কাৰণে